Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amela tanu. Ka bobi ka video kunguru ni ke. Video ni be adressé anga karamo ani anga imami no imam Idris Amara Kanté ka nyasi ambal make fanama no anga karamo no Mahamadou Sow ansar dini kono aywa aka jeya mo be ka fo ne min be kumala nte karamo ye nte kalande ni donc nte kumala yanko karamo nte kumala yanko kalande mbe kumala de hakilina do de bena ma famu do soro mba miri fana ni nyogona ka cha mo min be nu ga video la je bi réseaux sociaux ga Facebook na nyogona parce que anya ya nga famu chogola imami Idris Amara Kanté ale ni ambalma ke ananga ustazi Mahamadou Sow uye kuma ufale nyogona Facebook sanfɛ o kuma falen konona na imami Idris Amara Kanté ya yira ka fo vraiment comme Mahamadou Sow ya yira ale la ka fo ka be ale mbona an sirifula duba de kono ale be sirifula duba de kono abe ko chaman do sirifula duba kono kuma la surunya la précisément abe karamo ke yere kerefe yoro la bo donc imam Idris ya yira la ka fo bo vraiment comme be karamo ke kerefe yoro la ka dépend yoro unu sigi yoro ma on te karamo ke la soro mais ni essera ka andema pour que ani karamo ke ga sigi ga baroke ay kuma do fo on ma se ga foi famu kuma nunu ngono dine ta sra la no e dine ta sra boloye ay kuma do fo dine kono on ma se ka ale imam Idris ka famu ma se ka dairo soro kum blairo soro kuma nunu na dina kono donc atme fani karamo ga nyogon baroke nyogonya sabu abe se ka ke wakati do la ale yere ka ale ko nu bla yoro mina no imam Idris Amara Kanté karamo ke no ya be karamo ya Haidara ale ma bla yoro la donc abe se ka ke Haidara fana ya fo kumin kama e Idris fana be ka bla kumin kama a fo kumina amako fana ye donc nous tout sera ka nyogon baroke nyogonya donc on veut famu olu yere be famu soro an minnu b'u filɛ la an fana bɛ faamuya caman sɔrɔ parce que ne yɛrɛ personnellement n ye wagati caman kɛ n bɛ Haidara lamɛn i y'a faamu komi n bɛ Idris lamɛn komi n bɛ mɔgɔ wɛrɛw lamɛn komi n bɛ karamɔgɔ wɛrɛw lamɛn bon donc Idris ale nana yira a ka kuma kɔnɔ komi Haidara ye kuma dɔw de fɔ ale ma faamuya sɔrɔ kuma minnu na a kuma ka ca a tagabolo ka ca kuma caman b'a kɔnɔ donc ale tun bɛ fɛ n'a ni karamɔgɔkɛ ye baro kɛ n karamɔgɔ e ye nin kuma in fɔ ne ma nin place sɔrɔ dɛ n dɔgɔ ou bien n kɔrɔ e ka kuma nin bila yɔrɔ min na n ma kuma nin fɔ o kama i ka ye nɔ donc u bɛ ɲɔgɔn hakili falen mɔgɔ minnu fana b'u filɛ olu fana bɛ faamuya caman sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ bon an bɛɛ sigilen bɛ komi an b'u suivi réseaux sociaux de sanfɛ an bɛɛ sigilen bɛ k'o jaabi de kɔnɔ an ka ye an balimakɛ Sow ale bɔra k'a fɔ ka video kɛ k'a yira k'a fɔ komi Idris Amara Kanté ale bɛ débat de nɔfɛ karamɔgɔ u ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye karamɔgɔ ka kalanden ye n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buakele ma Côte d'Ivoire jamana kan un certain Sangare ale bɛ nale Baraza yan sunkalo kɔnɔna na ani Idris bɛ se ka débat kɛ bon Idris y'a yira k'a fɔ vraiment u ye ko min fɔ k'a fɔ ale n'o karamɔgɔ ka débat kɛ a tɛ komi a b'o karamɔgɔ rejeté a tɛ fana ko karamɔgɔ ka dɔgɔyama de don mais parce que an ka kuma faamu balimaw hakilima ni kuma fɔra i ɲɛna kana digi kana faut pas aller vite ka kuma minɛ kana kuma fɔbaga fana lajɛ mais réfléchir kuma nin na kuma laɲini yɛrɛ ye kun min ye ni Idris ko duti bɛ ale la kuma la a ko duti b'ale la Haidara de ka kuma la Haidara de ye kumaw fɔ minnu duti bɛ ale la donc n'ale ni mɔgɔ wɛrɛ nana sigi ko o question ninnu poser o tigi la k'a fɔ vraiment e karamɔgɔ ko ten a ye nin fɔ ne ma nin faamu a ye nin fɔ ne ma nin faamu a ye nin fɔ ne ma nin faamu jɔn de bɛ se k'o kuma yɛrɛ répond ka tɛmɛ kuma yɛrɛ fɔbaga kan balimaw mɔgɔ wɛrɛ i yɛrɛ ka kuma min bɔra i yɛrɛ da mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o répond ka tɛmɛ i yɛrɛ kan wa an ka faamuya di ɲɔgɔn ma anw ka laɲini ye de ça veut dire mɔgɔw k'a faamu a ka diya bɛɛ ye k'a fɔ an tɛ yan
Idrisi ko la an tɛ yan Hayidara ko la an bɛ yan de sira min bɛ an na se arijinɛ ma Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen min b'an yɔrɔ janya ka bɔ tasuma la Ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ kisi o ma donc laɲini yɛrɛ kun y'o de ye laɲini tɛ Idrisi ye laɲini tɛ Hayidara ye laɲini kun ye de an ka sira dɔ faamu an k'an ka diinɛ faamu sira min bɛ an bɛɛ lase arijinɛ ma k'an yɔrɔ janya ka bɔ tasuma la fo ka jɛya bɛɛ ye donc aw ma kalan anw sigilen don k'u suivi peut-être olu bɛ vidéo dɔ kɛ u b'a bila u t'a jateminɛ mais souvent n b'aw rappeler k'a fɔ n'aw ye vidéo ninnu bila a ye vidéo ninnu kɔrɔla lajɛ k'a jateminɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ vidéo ninnu lajɛ mɔgɔ caman de bɛ vidéo ninnu lajɛ donc aw filɛ nin fan bɛɛ fɛ donc o la n'a ma ɲa ko a ko kɛra ten donc ne ka jate tun ye min ye ni Idrisi de y'a adressé parce que Idrisi de n'anw ye vidéo minnu ye Idrisi fɔlɔ de y'a fɔ Mahamadu So ɲɛna k'a fɔ n dɛmɛ komi e bɛ karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ n'a bɛ se ka ɲɔgɔn baro kɛ ɲɔgɔn na donc ni an sigilen bɛ k'o jaabi kɔnɔ ni Mahamadu So bɔra anw bɛ mun de miiri vraiment n karamɔgɔ ou bien n dɔgɔkɛ ou bien n grand frère i tun ye kuma min fɔ ɲɛna n y'a lase karamɔgɔ ma karamɔgɔ degunnen don nin wagati ou bien karamɔgɔ ni i tɛna sigi ou bien ni cause dɔ fɔ an ye karamɔgɔ ka ko kan à partir de o moment an bɛ se k'a fɔ bon comme karamɔgɔ ta ma sɔrɔ ou bien karamɔgɔ ta sɔrɔla nin cause in bɛ yen nin cause in bɛ yen en ce moment a bɛ lajɛ ni hakilimaya ye n'a bɛ kɛ cogo min na a bɛ k'o cogo la mais ni ale bɔra ka bɔ dɔrɔn bon Idrisi komi i bɛ débat de nɔfɛ an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ nale baraza n'a nana e n'ale bɛ débat kɛ donc yɔrɔ yɔrɔ ka di ye i bɛ débat organiser laɲini kun t'o ye laɲini kun t'o ye e ye karamɔgɔ min fɔ karamɔgɔ don an m'a fɔ karamɔgɔ tɛ mais n balimakɛ sɔ ni nin vidéo in ser'i ma e yɛrɛ k'i sigi k'a lamɛn e yɛrɛ k'i sigi ka jateminɛ e sɔ ye kuma min fɔ ni ne ko n ma faamu sɔrɔ a la jɔn de bɛna se ka o kuma tɔgɔ la jaabi di ne ma ka tɛmɛ ile yɛrɛ kan jɔn e bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ se ka kuma jaabi di ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan wa a bɛ komi ne sigilen bɛ e ɲɛfɛ sisan n bɛ ka vidéo min kɛ ni nin vidéo in sera e ma sisan ni e ye kuma dɔ sɔrɔ nin vidéo in kɔnɔ min nimisi wasa e bɛ se ka jɔn de sɔrɔ o ko o kuma a fɔra kun min kama a fɔra ŋaniya min kama k'o fɔ k'o jaabi ka nimisi wasa ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan n ka jate la i tɛ n'o sɔrɔ donc ne ka jate ye min ye ni karamɔgɔkɛ tun sɔrɔla imam ye n ci n ye karamɔgɔkɛ consulter a ko nin ou bien n ma se k'a fɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ o bɛɛ ye kuma dɔ ye mais ne kɔni hakili la n'i cira mɔgɔ min y'i ci o sigi ne ka jaabi dɔ kɔnɔ bon n'a e mana ni jaabi wɛrɛ ye ka na fɔ o ɲɛna ko fɔ a ko i ni karisa ka débat kɛ bon an y'a ye mɔgɔ caman fana bɔra yɔrɔ wɛrɛ n'o ye Idrisi ka kalandenw ye wahabiyakɛ Konate b'o la k'a fɔ non Idrisi ye anw karamɔgɔ de ye donc ni e y'i ka kalanden bila ka na anw fana bɛ yan anw fana n'a bɛ débat kɛ bon tu vois un peu a ko bɛna kɛ kalanden ko de ye donc pour que k'o bɛɛ invité pour que an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la ni laɲini comme imam y'a fɔ cogo min na ni laɲini ye de ko silamɛw ka nafa sɔrɔ gagnebaga tɛ yen perdibaga tɛ yen parce que ko ninnu n'a laɲini yɛrɛ ye ko ala ka ça veut dire faamuya de di mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ gagner o kɛnɛ kan mɔgɔ tɛ perdu o kɛnɛ kan n b'o fɔ ka da dalilu jumɛn kan an karamɔgɔ ye nin fɔ dɛ ne y'a fɔ ne nin dalilu la dɛ ok ne hakili la nin de tun ka ɲi nin hakili yɔrɔ in dara ne fana ɲɛ ma ne fana m'a faamu ka taga nin fɛ n'ala ka jɛn ye mɔgɔ caman bɛ faamuya sɔrɔ a la donc n bɛ min fɔ Mahamadu So ye n'a ye n ka vidéo in sɔrɔ ni mɔgɔ ye mɔgɔ ci k'i bila ci dɔ la ne ka jate la i kan ka na jaabi dɔ d'a ma n'i bɛna jaabi min fana d'a ma i cira min na o de y'o ye mais ne bɔra k'a fɔ ayi a ka karamɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ an b'a fɔ karamɔgɔ tɛ an ka dɔgɔyama fana tɛ s'a ma an t'a ɲini an ka dɔgɔyama ka se mɔgɔ si ma mais hakili la kuma laɲini ye nin de parce que ne ni ɲɔgɔnna caman de tun sigilen don k'a fɔ vraiment ne ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ imam Idrisi b'a fɔ yan fɛ ko Hayidara ye nin fɔ ou bien karamɔgɔkɛ ye nin fɔ ou bien Hayidara ye nin kɛ nin man ka kɛ silamɛ fɛ ou bien nin tɛ silamɛya dɔ ye n'olu fila tun sigira a ka ca Ala fɛ mɔgɔ minnu b'u lamɛn u bɛna nafa caman sɔrɔ kuma in kɔnɔ u bɛ leçon caman tirer donc n'a ma se ka kɛ ayiwa i b'a sɔrɔ Ala de ma kita la mais a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a kana kɛ k'a fɔ i b'a fɔ parce que a kɛra cogo min na sisan